കരുനാഗപ്പള്ളി പണ്ടാരത്തുരുത്ത് മൂക്കുമ്പഴ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ മീനൂട്ട് നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെ 9ാം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മീനൂട്ട് നടന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി പണ്ടാരത്തുരുത്ത് മൂക്കുമ്പഴ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭരണി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മീനൂട്ട് നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട് വീര മുത്തരയ മുന്നേറ്റ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ ശെൽവകുമാർ മീനൂട്ടിൽ விசிஷ்டாதிதியாய் பங்கெடுத்து இப்படிதான் எந்த பாரம்பரிய நிகழ்வுமே இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்களுக்கான எந்த அடிப்படை தேவைகளையுமே கூட அரசாங்கங்கள் பூர்த்தி செய்யல. இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன், பாரம்பரிய நிகழ்வு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இதுதான் பாரம்பரிய நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வை வச்சுதான் என்ன பண்ணணும், இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம சமூக மக்கள் எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கணும். ஒரு கிராமத்துல இருந்து கலந்துக்கிறோம்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட 15 லட்சம் பேர் இருக்குமா இந்த பகுதியில, நாம கேரளா மாநிலத்துல. அவர்கள் அனைவருக்குமே அழைப்பு கொடுத்து இந்த நிகழ்வுகளை கலந்துக்க சொல்லணும். അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദപുരിയും പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് മീനൂട്ട് കടവിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി. വെള്ളനാതുരത്ത് ശ്രീവിനായകൻ വള്ളമായിരുന്നു ഭക്ഷണ വിതരണം സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം മഹാ അന്നദാനവും നടന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി 5-ന് സമാപിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരുനാഗപ്പള്ളി.